mrikao kati ya makamera ya rejei haruma iplasi yahe tuendelea ni mafalani. Bemwambia ni uka leta sila leo ni jena na tijaku au kaya organisation zinji za droit de l'homme walitaka hanasi walipara jefanye table ronde kao efasiria hayo dokaya warenge zebongoza hatu onguluma wila wotiju obinadamu menye utolao roho wandu wafungwa bure lesema sisi pia ili washinde watikabutishe wasiwasilishe alwezi majaula Gardeleo ne manifestation ya watu ikao tena na ratini na zamba marahaba menji watate marahaba menji wabala amkani sabi okana lazima ni washile marahaba yese collectif ne matelege ikao watinao kabati za jokiri watinao zeno wazimu kazitajwa hima aizo tinao watu wameshila marahaba wala pase collectif ne matelege hao ikao kwa jalala walizokuza hao nano wanyanyoko wasaidia hotele makani wa kunyeza na wazimu zilili jehawiji haruma de la jamii kantunele ya wezi watulifu ne disku tatanya hatu disku padamona rigemi fanya idoka haruma ya shizu idoka kwa haruma ya sharabu ya shirezi amkutara ya manama nama chafiru Le gouvernement a restauré la cour de sûreté de l'État en dehors de toute légalité républicaine. Cette cour juge et condamne sans preuve tous les opposants accusés, soit de tentative de déstabilisation, soit d'atteinte à la sûreté de l'État. Que dire des structures de nos finances, devenues au gré du temps un compte particulier
gérée sans contrôle ni normes budgétaires, puisque la loi des finances n'est plus soumise au Parlement, mais renouvelée par ordonnance tous les 3 mois. Cette pratique est favorisée par la dissolution de l'agence anticorruption comme de la Cour constitutionnelle. Ces 2 organes, piliers de la bonne gouvernance, sont dissous pour laisser les mains libres à une plutocratie familiale en charge des dépenses publiques. Malgré tout cela, le peuple comorien, comme par le passé, se bat pour transformer la société en état de droit, où chacun pourra vivre librement et sans crainte. L'avenir appartient au peuple qui, par ses sacrifices, fait face à toutes ces mascarades pour faire triompher l'état de droit, d'où cette maxime qui est notre point de rassemblement, Paka Daoulayak. Ceci n'est pas seulement une expression, mais plutôt une philosophie qui fait que chaque citoyen de la République des Comores doit bénéficier des mêmes droits et avoir les mêmes devoirs envers la nation qu'il a portée. Cela se traduira par un système équitable de nos îles au travers d'une décentralisation juste. Cela se traduira par le choix de nos meilleurs dans les directions des affaires. Cela se traduira par une justice plus que parfaite où les citoyens seront jugés pour les faits établis en dehors de toute considération sociale. On voit que notre tâche n'est pas un slogan affiché sur une banderole où chacun pourra user à sa guise, mais une philosophie qui conduit notre ligne politique pour un avenir meilleur. De cette justice retrouvée, le peuple sera appelé à faire le choix librement de ses dirigeants, sans intimidation. Pour cela, le mouvement Paka Daoulayak se doit d'agir pour une protection sociale, pour un mieux vivre des travailleurs. Tout cela se doit d'être protégé par une gestion transparente des affaires publiques. Cette philosophie garantira une démarche souveraine qui fera des citoyens des acteurs de leur vie, et ce, dans le cadre d'une démocratie participative. Comoriens, Comoriennes, mes chers compatriotes, l'heure est grave, mais pas désespérée. Le régime vacille. La situation observée ces dernières heures montre ô combien la dictature sans sa fin. Vous avez pu assister à un balai d'avions, soi-disant mener des aides contre le coronavirus. Mais en réalité, ce sont des armes qui étaient dans les soutes pour encourager la répression. Cela est vrai pour l'Arabie Saoudite, cela est vrai pour l'Inde comme pour le Maroc. Le peuple comorien vaincra ses ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur en souffriront. Vive les Comores libres, vive les Comores unis dans la diversité culturelle, vive la République comorienne. Je vous remercie. Mpaka Naam, watukufu karfikiriu ya imaginu ke japaroni har mo placinu ke japaroni ha abonar ke fier na sinarindo ngohe rijuse zitwa rijue riwane hokangariwa nao na mercenaire na rikema conscient ukayangariwa nao na mrikao nge dangereux garjo para a docteur Zile yaje yafanye discours yahe ha lugha ya Kiingereza. Dr. Zile, rais wa SSD
Mjwareko mrongo harua Shingereza ya tafsiri diskuru pada mwana ya tekeleza mwana mwana si Mohamed Chafio tafadhali doktor. En langue française. Amta soba mano wanamba banrogo Shingereza abot gamjugo rogo Shingereza abanunga na admi rongo Faransa leonga mrongo Shingereza. Emana ni rongo Shingereza. Emana rongo Shingereza dokaya banu quartier siche gasi wananyasi organisation non gouvernementale kungo vanu woko rongo shizungu bahingaranza waeneo hizo ambao ili warengeze kalima za hatu wazibehe mahalamano aji dunia pia wajue ezetambu za hatu bahinde mana ndoko rongo wa Shingereza abaha amdokosani fasiri ye diskuru mkuu na mwanama Shafio amfanyo film économie. C'est quoi moi je me donne ça pas non ndio mimi na koti hunu tinikiwa kipara free hakuta ni sanyo misi naifanya shanga mshwesho no mwanzo nifanya video mwanzo nifanya barwan obedo marange banu na shafi wajau ukondo watoza fikira zao watu uongo hao wafanye diskuri waifanya shizungu Mohamed Shami haifasiri Kiingereza bahi mimi leo ngamzungu haiza. So this is a speech on the occasion of Independence Day, the day of 6/20/20, in Geneva, in the United States, in the United Nations headquarters. It is my honor today, in the frame of the 45th anniversary of the independence of our country, the Union of Comoros, to present to you a comprehensive review of this period of reclaiming our sovereignty. Unfortunately today, we are under the leadership of a brutal dictatorship that kills, detains, flouts basic freedom, such as freedom of speech, thought and belief. It is the worst leadership the country has known since 1975. In fact, my fellow brother, my fellow Comorians, we are under the power of a dictator. What does it mean? It means that we have been denied our freedom. Freedom of speech, freedom of demonstration, freedom of justice. This is where we stand. And we have been in a meeting almost one hour and a half ago, and we have testimonials which said how many people have been killed, how many people have been imprisoned, and how many people are suffering in the jails of Azali Assoumani. And everybody here knows what are the jails of Azali Assoumani. Very, very small jails. Most of them 1 meter, 1 square meter, where persons have to live, persons have to sleep, and persons have to eat. And sometimes it is not only one person living there, but sometimes in the jails, the small jails, you have 2, 3, or 4 persons. This is something which is inhuman, by the way. So this is something which violates the human rights, and this is what the topic which has been addressed in the conference which has been held by the NGO, let's say 1 kilometer far from here. So, Azali Assoumani, when he took the power, he appropriated himself the High Court of the country, dissolving the constitutional sport. So any body, any organization which is sustaining the democracy has been demolished. So this is why the justice is no longer anymore in our country. It is the justice of arbitrary. If you don't do the right things, you can be sure that Azali Assoumani is going to be put in jail at will. So we are under the dependence of someone. So every time when we talk about Independence Day, I ask myself, are we really independent? Are we really independent?
Ouais. There is no fight without blood. One day we have to accept to die if we want to conquer our freedom. What happened today in Fujini is Tina wala warara. La warara bundu zangu. So let's keep on the fight. Let's keep on demonstrating. Let's keep on going to the street. You are in Marseille, you are in Nice, you are in Paris. Let's continue to shout our need of freedom. Don't be happy. Don't be happy. Because the victim is close. Oi, Jarif. We are going to win. We are going to win. We are going to win if we are together. So don't let the division. Dégage Azali. Dégage Azali. Dégage Azali. Dégage Azali. أستاذ فاضل يجب أن تشكروا يا شيخ تفضل. يوم الذكرى الخامس والأربعين لاستقلال بلدنا اتحاد جنوب القمر أن أقدم لكم استعراضا شاملا لهذه البذرة الاستقلال الدكتاتورية ونقول لسوء الحظ نحن اليوم في هذه المناسبة تحت قيادة دكتاتورية وحشية تقتل وتحتجز وتنتهك الحريات الأساسية.
والتعبير وحرية الفكر والمعتقدات. هذه هي أسوأ قيادة عرفتها البلد منذ استقلالها عام 1975. نعم، إن الدكتاتورية التي تنظم الانتخابات ترسل جيشها فجأة لقتل الناخبين وترسل اللجان لأنها تشك أن الناخبين لم يكونوا في الواقع فقد العديد من الأشخاص حياتهم مجرد أنهم حاولوا الدفاع عن خيارتهم للتصويت لمن أرادوا بعد أن فرضوا نفوسهم كرئيس عن طريق العنف والقتل. استولت الدكتاتورية وزال عثمان على المحكمة العليا للبلاد، وحل المحكمة الدستورية من قبل وعين أعضاء البرلمان إلى حياة ومستشاري البلديات والمحافظين. من ناحية الانتخابات يتم تبع الانتخابات العمالية للوقت وغيرها كلما حاول الإظهار ضد هذا الظلم في البلاد سواء ما يسمح بالتظاهر السلمي في البلاد، وبالتالي فإن مواطنها في البلاد متهمون باستمرار الإعداد على مراتب الدولة وهكذا في مشروع تدبير العدالة في محاولة أسست الحكومة غير الشرعية محكمة أمنية كافة خارج الشرعية الدولية. هذه المحكمة عبارة من مسألة تحكم وتدير المواطنون بدون دليل كلما تطلب بما دولة هاك تتم إدارتها بدون ضوابط أو معايير بالميزان، حيث لم يعد قانون المالية يعرض على البرلمان، ولكن يتم تجديد بأمر من دكتاتورية كل 3 أشهر. هذه الممارسة أصبحت وكذلك حل المحكمة الدستورية كي يستولى أموال المواطنين بدون مكاسبة من أحد ماذا عن وضع المعاملات المالية حاليا؟ كما سبقت، على الرغم أن هذا الوضع المطلق فإن الشعب مزور القمر كما في الماضي يكافح من أجل تحويل البلاد إلى دولة قانونية في أقرب وقت ممكن، حيث يمكن للجميع العيش بحرية دون خوف. وكما هو الحال في التاريخ الإنسانية، فإن المستقبل ملك الشعب الذي يواجه دكتاتورية شرسا من خلال نضالة وتضحيات كل من العقبات ستزول بإذن الله، وستكون دولتنا دولة يحكمها القانون بكى دولة حق. هذا ليس مجرد تعبير بل هو فلسفة تعني يجب أن تستفيد كل مواطن في جمهورية جزء القمر من نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات تجاه الأمة التي هي لنا جميعا. سيؤدي هذه النظام إلى العدالة لجزرنا من خلال المؤسسية العديدة، سيؤدي ذلك إلى في حكم البلاد، وسيؤدي أيضا إلى أكثر من العدالة المثالية لسكان جزر القمر، حيث سيتم الحكم عن المواطنين ببناء حقائق ثابتة دون اعتبار اجتماعي. نحن نرى أن مهمتنا ليست مجرد شعار Ça va. Maka daula hai. Ikeri sisi maka daula hai satu ini asaheri kami tolong dia. Dia lalu jiwan cuci dia
va Michel? Tu vas bien? Ça va. Bonne année. Comment va Marseille? Ça va. C'est là qu'on dit que tu vas venir à Paris, tu viens pas. T'as pas le temps. À chaque fois que je viens, je suis toujours Mais tu m'appelais. à droite, à gauche, à droite. Mais il faut que tu m'appelais. Pourquoi tu veux dire Wabanda? Pardon. On dit Wabanda. Ah, il y a une minute là. La fois, tu me dis ça, 2 médecins, comment ça se fait quand tu as c'est ça, il n'y a pas de c'est ça. C'est du tout. Il y a ça, il faut pire. Voilà. Ça va.